तुमको कथा गुटे पत्रा नहीं बोलू हाँ पत्र को जहाँ पत्र जो पत्र आगो बाबू हाँ हाँ सुन सुन कला कान्हू यशोदा नंदन ए प्रश्न एक पचारुछि देवग प्रमाण सुन सुन कला कान्हू यशोदा नंदन प्रश्न एक पचारुछि देवग प्रमाण लक्ष्मी नृसिंह जे बाबू केउ जे बन रे रास करुथिले बाबू कही देव थरे बाबू गो हाँ लक्ष्मी एवं नृसिंह केन बन रे रास करुथिले से बन रासटा कहब आर जे रास करुथिले से समय थी केन बाद्य बाजुथिला ई कथाटा जदि कहब मी विश्वास करमी लक्ष्मी नृसिंह दे बाबू केउ जे बन रे रास करुथिले बाबू कही देव थरे केते गोटी संतान जे जन्म होइले पुराण को चाही बाबू चंदाल लेखिले संतान जन्म होइथिले ताको नाम मते बुझे कि कहब आर से समय रे केन बाजो बाजुतला बैंड पार्टी नै छिले कि फटकरा काई काई फटकरा फुटौथिले जे कहब पिला गो लक्ष्मी नृसिंह जे रस करथिले क्यों वाद्य बाजिथिला होय होय आर लक्ष्मी को केतेटा पुत्र जन्म होइथिले ई कथा तो होय गो सखा अरे खलखलानु बही गला जमुनार पानी गो मोर दुती सजनी आगो खलखलानु बही गला जमुनार पानी गो मोर दुती सजनी लक्ष्मी और नृसिंह रास करथिले आर बिना बाजो सही तेरे बाजो तेरा पुणी गो
দর্শবর্ষী বিনা বাদ্য বাজুଥିଲେ হয়ে গো ହେଲେ ସେ ବନର ନା ଆନନ୍ଦ ବନ হয়ে হয়ে ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ରାସ ହେଇଥିଲା হয়ে গো ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଗো ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗ ମୋର ଧନ হয়ে গো বাবু ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କ ରାସ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା হয়ে হয়ে ଆଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଚାରି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମିଲେ ସେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ନା କାଣା କାଣା ଜାଣିଛ କା আগ সে পুত্র মান কর না কানা ଆଗ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଚାରି ପୁତ୍ର ପୁଣି ଗୋ ମୋର ଦୁଃଖୀ ସଜନ আর সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা চারি পুত্র পুনি গো মোর দুটি স্বজন হয়ে গো বাবু লক্ষ্মী নৃসিংহ যেତେବେଳେ রাস কেলি করিଥିଲେ হয়ে হয়ে লক্ষ্মীଙ୍କର গর্ভରୁ ଚାରିଟା পুତ୍ର জন্ମ ହେଇଥିଲେ হয়ে গো সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা হয়ে হয়ে এই সত্য শান্তি দয়া ক্ষমা যাହାର আত্মার নেইন হয়ে গো তাহাকে এই কলিযুগে পশুরে লেখা হয়ে কেনতা আগ মোর ধন হয়ে গো বাবু আগ বিশ্বাস ছিল ধন দেখ নৃসিংহ পুরাণ হয়ে আগ বিশ্বাস ছিল ধন দেখ নৃসিংহ পুরাণ আর জানালো যে দেছে ভুলি গো দুটি সজনী আর জানালো যে দেছে ভুলি গো দুটি সজনী আর খলখলানো বগি গলা যমুনার পানি গো মোর দুটি সজন সখা হেলা বলে মাইকে আনতে বুঝা বল হেলা কাগো আগো বাবু হ্যাঁ এবারটা হইছে বলো তো